Mari kita berdoa. Our Father, Bapa kami, we are grateful for the gift of life. kami berterima kasih oleh karena karunia kehidupan. We are grateful for the ways that you've spoken to our hearts today. Kami sangat berterima kasih dengan cara di mana Engkau telah berbicara kepada hati kami pada hari ini. And we pray that you would speak to us again, Dan kami berdoa dan memohon agar Engkau boleh berbicara kepada kami kembali, that we may hear your voice, sehingga kami dapat mendengar suaramu, and that we may be changed. sehingga kami dapat diubahkan. Lord, speak through us Oh Tuhan, berbicaralah melalui kami, and speak to us, dan berbicaralah kepada kami, that Christ may be seen, sehingga Kristus dapat terlihat, your people may be blessed, dan umat-umatmu dapat diberkati. and that we may be willing to go afar Dan kami pun dapat bersedia untuk pergi jauh, to seek your lost children. untuk mencari anak-anakmu yang hilang. This is our prayer, Inilah doa kami. and we offer this from our hearts in Jesus' name. Kami persembahkan doa ini dari hati kami di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Sound great? Terdengar begitu luar biasa? All right. It should say excellence, Mungkin kita bisa katakan Indonesia. sempurna, unggul. Perfecto. All right. Sorry, that was Spanish. Perfect. Sempurna. All right. So, good afternoon. Selamat sore. Anybody feeling amazing? Apakah ada di sini yang merasa luar biasa? Anybody amazingly tired? Atau saudara-saudara luar biasa lelah? Okay, a couple people are honest. Oh, beberapa dari saudara-saudara cukup jujur. Some of you look very tired. Beberapa dari saudara-saudara terlihat sangat lelah. But hopefully that'll change as we go forward. Tetapi mudah-mudahan itu berubah pada saat kita membahas pelajaran ini. So, as promised, Dan sebagaimana yang dijanjikan, we're going to continue in our training in the topic of excellence. kita akan teruskan pelajaran kita dengan topik excellence atau keunggulan atau kesempurnaan. And this topic is so essential to impacting the secular world. Dan topik ini sangat penting di dalam pembahasan untuk mengejar atau menjangkau dunia sekuler. So that in order for me to teach on this, I have to dedicate an entire session to talking about excellence. Jadi untuk dapat membahas ini dengan baik, saya harus membahas seluruh sesi hanya untuk membahas topik tentang excellence atau keunggulan ini. It is that essential to reaching to people who are in the secular world. Ini begitu sangat penting di dalam kaitannya untuk menjangkau dunia sekuler. I am this close to saying that it would be impossible for us to win souls in the secular world without excellence. Dan saya hampir bisa mengatakan bahwa kita tidak bisa menjangkau dunia sekuler tanpa membahas topik mengenai excellence. But I can't say that Tetapi saya tidak bisa katakan itu. because there's a man in the Bible named Jonah, Sebab ada seorang laki-laki dalam Alkitab yang bernama Yunus. and he was running away from the will of God. Dan dia berlari dari kehendak Tuhan. He was not an excellent prophet, Dia bukan seorang nabi yang unggul, yang sempurna. but God used him in his disobedience, Tetapi Tuhan menggunakan dia di dalam ketidakpenurutannya. and God will do the same Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama today. pada hari ini. So as a result, I can't say 100% Dan sebagai hasilnya saya tidak bisa katakan 100% that you can't win souls without excellence. bahwa saudara tidak bisa memenangkan jiwa tanpa excellence atau keunggulan. But God can use you Tetapi Tuhan dapat menggunakan saudara-saudara, and you be lost. tapi engkau bisa hilang. So there is a soul that is lost. Jadi ada jiwa yang hilang. It is just ours. Ya, itu adalah bagian dari kita. So let's go forward. Mari kita lanjutkan. So first of all, why do we need excellence? Nah, pertama-tama mengapa kita perlu keunggulan atau kesempurnaan itu? First of all, we are in a Laodicean condition. Pertama-tama, kita berada dalam suatu situasi Laodikia. Let's go to Revelation chapter 3. Turn your Bibles there. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Wahyu pasal yang ketiga. When you're there, you can say amen. Jika saudara sudah sampai di sana, katakan amin. Okay. If you're not there, say have mercy. Jika saudara belum dapat, katakan berilah kemurahan. Are we all there? Apakah semua sudah dapat? Amen. All right.
Revelation chapter 3 verse 14. Oke, Wahyu 3 ayat yang ke-14. And to the angel of the church of the Laodiceans write, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. these things says the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. I know your works, Aku tahu segala pekerjaanmu. that you are neither cold nor hot. Engkau tidak dingin dan tidak panas. I could wish you were cold or hot. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. So then, because you are lukewarm Jadi karena engkau suam-suam kuku and neither cold nor hot, dan tidak dingin atau panas, I will vomit you out of my mouth. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Because you say, Karena engkau berkata, I am rich, aku kaya have become wealthy, dan telah memperkayakan diriku, and have need of nothing, dan aku tidak kekurangan apa-apa. and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. It is important for us, Penting bagi kita in keeping with our Adventist understanding, untuk terus dapat mengerti akan pemahaman gereja Advent kita ini, that the Laodicean church was an actual church. bahwa gereja Laodikia ini adalah sebuah gereja yang nyata. It was actually very close to the church in Colossae, Sebab gereja Laodikia itu sangat dekat dengan gereja di Kolose, which is the church that Paul would write letters to, the letters to the Colossians. di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose yang bisa kita lihat dalam surat di Kolose. And as was the custom, when an apostle sent a letter in one church, they would read it in the churches nearby. Dan kebudayaan pada saat itu adalah bila mana seorang rasul mengirimkan surat kepada satu gereja, maka surat itu akan dibacakan di hadapan jemaat itu. And Paul had written to the church in Colossae. Dan Paulus telah menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. He says, whatsoever you do, Dia katakan apapun yang kau lakukan, do heartily as unto the Lord, lakukanlah dengan setia seperti engkau melakukannya kepada Tuhan and not unto men, dan bukan kepada manusia, seeking to be seen by them. supaya engkau tidak berusaha untuk terlihat oleh mereka. So surely this was read in the Laodicean church. Jadi secara pasti ini juga dibacakan kepada jemaat di Laodikia. But apparently they had not gotten the message. Tetapi sepertinya mereka tidak mendapat pesannya. And so years later, Jesus sends John to write a letter to the church from Jesus himself. Dan di sini Yohanes mengirimkan surat yang dikirimkan oleh Yesus sendiri kepada jemaat di Laodikia. And Jesus Di dalam Yesus, has nothing positive to say about this church. dan Yesus tidak mengatakan apapun yang positif tentang gereja ini. But we understand Tapi kita mengerti that this does not just represent the church in the first century, bahwa ini bukan hanya mewakili gereja di abad pertama, but that this church is a symbol of God's end time church. tetapi gereja ini adalah sebuah lambang akan gereja Tuhan di zaman akhir. We understand that we are living in the time of the judgment, amen? Kita mengerti bahwa kita hidup di zaman penghakiman, amin. And because we know this, Dan oleh karena kita mengetahui hal ini, the name Laodicea has even greater significance. maka nama Laodikia memiliki pengertian, signifikansi yang lebih besar lagi. Because it means judging a just people, Sebab artinya adalah menghakimi orang-orang yang benar, or judging the people. atau menghakimi orang-orang. And guess what? Dan saudara bisa tebak? There's no eighth church. Oh, tidak ada jemaat yang ke-8. There's only 7. Hanya ada 7. And can you imagine? Dan bisakah saudara bayangkan Here we are on the very end of the great controversy. bahwa kita berada di akhir daripada pertentangan besar. And where is the church? Dan di manakah gereja itu? Average. Gereja itu dalam skala rata-rata. Lukewarm. Suam-suam kuku. You know, I used to train missionaries. Saya biasa untuk melatih para misionaris. And every time I would have a new class of missionaries, Dan setiap kali saya mendapatkan kelas yang baru tentang untuk misionaris, I would always wait for them to have their first conflict. konflik. Yes, their first argument. Jadi saya akan selalu menunggu di mana para calon misionaris itu memiliki konflik di antaranya. This is when they really started to become real friends. Dari konflik itulah maka bisa bermula mereka bisa menjadi teman yang sejati. Before that, everybody pretended to be holy and they were patient and they loved each other.
Sebelum konflik terjadi, orang-orang akan berpura-pura menjadi suci, jaim lah istilah dalam bahasa Kind of Indonesia. like how you guys are all very nice to me right Ya. now. Seperti sikap saudara lah kepada Bapak ini pada saat ini. But if I was here for another 2 months, Tetapi kalau saya terus di sini untuk 2 bulan ke depan, I'm 100% certain saya 100% yakin, that we would arrive at some sort of argument maka kita akan sampai pada satu titik di mana kita akan berargumen on some topic. mengenai beberapa topik. And it was time for my missionaries. Dan inilah saatnya bagi para misionaris saya itu. And so what happened was Dan yang terjadi adalah they had just finished studying the book of Nehemiah. mereka baru saja selesai membahas buku Nehemia. And the question was asked, Dan ada pertanyaan yang disampaikan, you know, how can you apply this to your ministry? bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dalam buku Nehemia ini dalam pelayanan? And there was this one missionary, she was a really fiery missionary. Ada seorang misionaris yang berapi-api. I mean, she was always blasting someone. Maksud saya dia selalu menembak dengan berapi-api orang lain. Criticizing, Mengkritik. and she was very harsh. Dan dia cukup kasar. She was straight shooter. She doesn't hold anything. Dia adalah penembak jitu, dia tidak bisa terhalang oleh apapun. So she says she's angry Jadi dia katakan dia marah. because unlike Nehemiah, we have no purpose. Dan tidak seperti Nehemia, kita tidak punya tujuan. We're just wandering around doing nothing. We have no plan. Kita hanya berputar-putar, kita tidak ada rencana. And so then, as she finishes saying what she's saying, Setelah dia menyelesaikan apa yang dia mau katakan, one of the male missionaries, salah seorang misionaris pria, he spoke up dia berbicara. and he said, "Sister, you can speak for yourself. Dia katakan, saudari, engkau bisa berbicara untuk dirimu sendiri. We have a plan. Kami punya rencana. The Lord is leading us." Tuhan menuntun kami. And before he could finish his sentence, Dan sebelum dia bisa menyelesaikan She apa yang stood dia up. katakan, misionaris perempuan ini berdiri, and let's just say his name is Luke. namanya Luke. That's not his real name, Itu but bukan nama yang sebenarnya. I don't want to embarrass him. I don't know where these recordings will go. So, Saya tidak mau mempermalukan dia sebab dia siapa tahu rekaman ini bisa sampai ke dia. so she said, "Luke, Dia katakan, Luke, you need to sit down kamu perlu duduk and shut up. dan diam. You're average. Engkau rata-rata. Everybody knows it, Semua orang tahu itu and I'm going to tell you. dan saya akan katakan kepadamu. You're lazy and you don't do anything." Engkau malas dan engkau tidak mau melakukan And I'm apapun. sitting here like, "Oh my goodness. Dan saya hanya bisa melihat kejadian itu dan These are the missionaries." inilah misionaris-misionaris itu. But you know, the reason why she said that, Tetapi saudara-saudara, alasan mengapa dia mengatakan hal itu, because at this point I had to intervene, you know, sebab pada saat ini saya harus because then another Masuk girl defensive. started arguing and then they started yelling at each other and it was just not good. karena mereka mulai untuk saling menimpali dan saya mengintervensi keadaan itu. But the issue is, why is that an insult? Tapi isu yang perlu dibahas adalah mengapa itu bisa menyakitkan hati. To come to someone and say, "You're average." Untuk datang kepada seseorang dan katakan engkau itu rata-rata. That makes a person feel very small, doesn't it? Itu membuat orang merasa rendah, bukankah begitu? How would you like someone to come to you and say, "You're average"? Apakah saudara sedang kalau ada yang datang bilang engkau rata-rata? Or you come to some young lady and you're saying, "Hey, are you interested in me?" Atau saudara datang kepada seorang wanita muda katakan, apakah kamu tertarik kepada saya? She's like, "No, you're average." Tetapi wanita ini jawab, tidak, kamu rata-rata. No one wants to be called average. Tidak ada orang yang mau dikatakan biasa-biasa saja. atau Amen. rata-rata. Amin. No one wants to be average. Tidak ada orang yang mau biasa-biasa saja. But the problem is, Tetapi masalahnya at the adalah end of time, di akhir zaman, that's exactly what we are. itulah kita yang sebenarnya. Even with our early morning prayers Bahkan pada doa pagi kita, and our conferences di conference, and our commitment, dalam komitmen kita, the end time church, gereja di zaman akhir, Jesus says, Yesus berkata, average. biasa-biasa, rata-rata. This church is in need of excellence. Gereja ini membutuhkan suatu keunggulan. And the only place to get it, the Bible says, Dan satu-satunya tempat untuk memperolehnya, Alkitab berkata, you got to buy it from me. engkau harus membelinya daripadaku. Amen. Amin. There's so much I wish I could preach on this, but we have to move forward. Iya. Saya ingin sebenarnya menyampaikan ini kepada saudara, tapi kita harus terus maju. So let's go back to the screen. Mari kita kembali lihat layar ini.
Another reason why we need excellence, Alasan lain mengapa kita memerlukan keunggulan, because God expects us to be excellent. sebab Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi unggul. God expects excellence. Tuhan mengharapkan keunggulan. For example, let's go to the book of Malachi, Contohnya, mari kita buka buku Maleaki. last book of the Old Testament. Buku terakhir dari perjanjian Malachi chapter 1. Maleaki, pasal yang pertama. Interestingly enough, Malachi is actually related to the Laodicean message. Cukup menarik bahwa Maleaki ini terkait dengan gereja Laodikia. For example, Contohnya, remember Jesus said to the church, ingat bahwa Yesus berkata kepada gereja, you say, engkau katakan, but you're actually something else. tetapi sebenarnya engkau adalah yang lain. Are you following? Apa saudara ikuti saya? I want to show you this in Malachi. Saya mau tunjukkan ini dalam kitab Maleaki. So the Bible says Jadi Alkitab berkata, in verse 2, dalam ayat 2, Malachi chapter 1, Maleaki 1, the Lord says, I have loved you, says the Lord. aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Yet you say, Tetapi kamu berkata, in what way have you loved us? dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? You're like, that's interesting. Nah, ini menarik. Then in verse 6, Lalu di ayat 6, a son honors his father, seorang anak menghormati bapaknya, and a servant his master. dan seorang hamba menghormati tuannya. If then I am the father, Jika aku ini bapa, where is my honor? di manakah hormat yang kepadaku itu? And if I am a master, where is my reverence, says the Lord of hosts. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam. To you priests who despise my name, Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. yet you say, Tetapi kamu berkata, in what way have we despised your name? dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Now go to chapter 3. Oke, sekarang mari buka pasal yang ketiga. This one you'll be more familiar with. Mungkin sekarang ini saudara-saudara lebih sering mendengarkannya. The Bible says in verse 8 of Malachi chapter 3, Alkitab berkata dalam Maleaki 3 ayat 8, will a man rob God? bolehkah manusia menipu Allah? Yet you have robbed me. Namun kamu menipu aku. But you say, Tetapi kamu berkata, in what way have we robbed you? dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Now, here's the point. Di sini intinya. It's all over the book of Malachi. Ini ada semua dalam kitab Maleaki. God says something, Tuhan mengatakan sesuatu, and then he tells the people what they say in response to what he says. dan Tuhan menyampaikan apa yang orang-orang katakan sebagai respon dari apa yang Tuhan katakan. So can you imagine you're having a conversation with a person, Jadi coba bayangkan saudara sedang mengadakan suatu perbincangan dengan orang itu. and the person says, Dan orang itu katakan, I said go left, saya katakan pergi ke kiri. but you say go right. Tetapi Anda katakan pergi ke kanan. I say no food, Saya katakan tidak ada makanan. yet you say, oh, we're going to have food. Tetapi engkau katakan bahwa kita akan memiliki See, makanan. this is not a conversation. Ini bukan perbincangan. I'm the only one talking, Saya hanya sendiri yang berbicara. but I'm telling you what you say. Tetapi saya katakan apa yang kau katakan. So in the book of Revelation, Jadi dalam kitab Wahyu, the church is not talking. gereja tidak berbicara. It is Jesus talking. Itu Yesus yang berbicara. And Jesus says, this is what you say, Tetapi Yesus katakan bahwa inilah yang engkau katakan. that you are rich and increase with goods and have need of nothing. Bahwa engkau itu kaya, punya banyak harta dan tidak memerlukan apa-apa. But you don't know. Tetapi engkau tidak tahu. You don't realize. Engkau tidak menyadari. You don't see Engkau tidak melihat that you're actually poor, bahwa engkau sebenarnya miskin. that you are wretched. Bahwa engkau melarat. There is a difference Ada perbedaan between what the church says antara apa yang gereja katakan and what the church is. dan apa yang sebenarnya gereja miliki atau keadaannya. And in Malachi, Dan dalam kitab Maleaki, this is where it is drawn from for the Laodicean message. inilah tempat di mana ditariknya pesan di dalam. Because this is where the Jemaat church Laodikia. was before John the Baptist. Sebab itulah keadaan gereja sebelum zaman Yohanes Pembaptis. Now, let me get back on my track. Sekarang mari kita kembali ke track yang saya sudah susun. In Malachi chapter 1, Dalam Maleaki 1, verse 7. ayat yang ke-7.
It says, "You offer defiled food on my altar." Dikatakan kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. But say, "In what way have we defiled you?" Tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? By saying the table of the Lord is contemptible, and when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan apabila kamu bawa seekor And when you offer the lame and sick, is it not evil? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably, says the Lord of hosts? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit itu, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Can you imagine? Dapatkah engkau bayangkan? The God of the universe Allah semesta alam has an altar, memiliki satu mezbah. and you know what people bring to the altar? Dan apakah saudara-saudara tahu apa yang orang-orang bawa ke mezbah itu? Not a male of the first year without blemish, Bukan sebuah korban usia 1 tahun tanpa cacat celah, but he grabs the lamb that is blind, tetapi mereka ambil domba, anak domba yang buta, that has a broken leg, yang kakinya pincang, that is sick, yang sakit, and they offer it to God. dan mereka persembahkan itu Lord, kepada Tuhan. this is our offering to you. Dan katakan, Tuhan, inilah persembahan kami kepadamu. Accept this in our place. Terimalah persembahan kami ini. May this be acceptable in your sight. Semoga ini dapat berterima dalam pandanganmu. This is where the people of God had come. Inilah keadaan atau kondisi orang-orang pada zaman And itu. God says, Dan Tuhan katakan, would you offer that to your president? apakah persembahan ini akan engkau persembahkan kepada presidenmu? If he came to your house Jika ia datang ke rumahmu, and you wanted to honor your president, dan ketika engkau ingin menghormati, apakah engkau bawa seperti itu? is this what you would offer? Apakah ini yang akan engkau persembahkan? Say, oh, you know, we prepared some food. We took the lamb that was sick. Oh, kami menyiapkan makanan, makanya kami memberikan binatang yang sudah sakit. It sounds absurd, does it not? Itu terdengar tidak jelas, bukankah seperti itu? It sounds crazy. Itu Yes? terdengar gila. You wouldn't do that. Engkau tidak akan melakukannya, kan? But God says, as we learned last night, Tapi Tuhan berkata seperti yang kita pelajari tadi malam, that your work, bahwa pekerjaanmu, your school, sekolahmu is an altar. adalah sebuah mezbah. And what have you been offering Dan apakah yang selama ini telah engkau persembahkan on that altar? pada mezbah itu? And if you think you've been offering an acceptable offering to God, Dan jika engkau merasa engkau telah memberikan persembahan yang berterima di hadapan Tuhan, then God could really be talking about you. dan Tuhan akan bisa berbicara. Because then you will say, wherein have I defiled your altar? Sebab engkau akan berkata, kapankah aku telah menodai mezbahmu? That's exactly what they said. Itulah yang secara tepat mereka katakan di sini. They didn't feel like they had much room to grow. Mereka tidak merasa ada ruang bagi mereka untuk dapat bertumbuh lebih besar lagi. So the point is, Jadi intinya adalah, the Lord expects excellence. Tuhan mengharapkan keunggulan. He doesn't accept anything less than the very best. Dia tidak menerima apapun yang kurang dari yang terbaik. Can you say amen? Bisakah saudara katakan amin? Aren't you glad? Apakah saudara senang? I know I'm glad, Saya senang, because when it came to my salvation, sebab dalam hal keselamatan saya, God didn't send a lamb that was sick and broken. Tuhan tidak memberikan domba yang sakit dan pincang. Can you say amen? Amin. Say, oh, who did he send to save us? Who's the Messiah? Siapa yang ia kirimkan buat kita? Siapa Mesias kita itu? Oh, that paralyzed man by the pool of water. Oh, seorang pincang itu yang ada di tepi kolam. What? Apa? That's the Savior? Itukah juru selamat itu? There is no way Tidak ada cara. we could have faith in Jesus if he was not as healthy as we are. Kita bisa beriman kepada Yesus jika dia tidak sesehat kita. If we read the words of Jesus and it seems like he can't even put a sentence together. Jika kita baca Alkitab kita, maka kita bisa melihat bahwa bahkan kata-kata itu tidak bisa digabungkan. We're like, this is our Savior? Apakah ini juru selamat kita? I mean, that would require a lot of faith. Kalau demikian adanya, maka iman kita harus betul-betul besar. Amen? Amin. So as a result, Dan sebagai hasilnya, God says, what do you offer to me? Tuhan bertanya, apakah yang kau persembahkan kepadaku? God expects excellence. Tuhan mengharapkan keunggulan. Let's move on. Mari kita bergerak.
Number 3, why do we need excellence? Yang ketiga, mengapa kita membutuhkan keunggulan? Because Jesus left us an example of excellence. Sebab Yesus meninggalkan contoh keunggulan kepada kita. I mentioned this to you last night from Desire of Ages. Saya sebutkan kalimat ini tadi malam dari buku Kerinduan Segala It Zaman. says Jesus was as perfect in the carpenter's shop as he was in his character. Dikatakan bahwa Yesus sempurna di dalam toko tukang kayu itu seperti karakternya pun sempurna. So Christ, Jadi Kristus not only when it came to saving souls, tidak hanya dalam hal menyelamatkan jiwa, but when it came to being a carpenter. tetapi dalam hal tukang kayu pun dia unggul, sempurna. She says he was perfect. Dikatakan bahwa dia sempurna. Can you imagine? Bisakah saudara bayangkan? Something so simple as chairs or tables. Sesuatu yang sangat sederhana seperti meja atau kursi. And here is the God of the universe. Dan inilah Tuhan Allah, Tuhan dari alam semesta. And he's making sure Dan dia memastikan that when you ordered a chair, bahwa ketika engkau memesan sebuah kursi, it is precisely what you asked for. itu tepat seperti apa yang engkau minta. And I'm thankful Dan saya bersyukur. because that means some people, they need furniture in the world. Sebab banyak orang membutuhkan furniture. And it's nice to have a God who will give you exactly what you need. Dan sangat menyenangkan jika kita punya Tuhan yang dapat memberikan sesuatu yang tepat seperti yang kita butuhkan. Can you say amen? Amin. Even in the smallest things. Bahkan dalam hal terkecil, Can you imagine bisakah saudara bayangkan? that Christ says, "Oh, I'm the Messiah. I'm the Son of God." Oh, Yesus katakan, aku Mesias, akulah anak Allah. And they say, "Wait, isn't that the carpenter who gave us the messed up chairs?" Bukankah dia anak tukang kayu yang memberikan kita kursi yang rapuh itu? He's the one who took an extra week to fill our order even though he said it would be done yesterday? Diakah tukang kayu yang tertunda 1 minggu pekerjaannya karena tidak sempurna sebelumnya? He's the Son of God? Diakah anak Allah itu? That would be hard to accept. Itu pasti sangat susah untuk diterima. Amen? Hard to accept. Susah untuk diterima. So Christ left us an example of excellence. Kristus meninggalkan kepada kita sebuah contoh kesempurnaan. If that's clear, let's say amen. Jika itu jelas, katakan amin. All right, let's go to Philippians chapter 3. Mari kita buka Filipi Fatsal yang ketiga. In the New Testament, Di dalam perjanjian baru. Philippians chapter 3. Filipi 3. When you're there, say amen. Kalau sudah sampai, katakan amin. Are you there? Sudah dapat? All right. If your friend is sleeping, wake him up. Kalau ada teman saudara yang tertidur, bangunkan. He had too many mangoes. Mungkin dia makan terlalu banyak mangga tadi. I didn't get many mangoes, that's why I'm awake. Saya So, tidak banyak makan mangga tadi, jadi saya tetap bangun. somebody should have saved the pastor mangoes. See? But it's all right. Iya, nanti makanannya mango itu harus disimpan untuk pembicara. I'm going to pray for you. Saya akan doakan saudara-saudara. All you greedy mango eaters. Saudara-saudara sangat rakus makan mangga. All right, I'm done. I'm Oke, done. sudah cukup. I forgive you. Saya ampuni saudara-saudara. I actually came and I said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. So, Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka yang makan mangga tadi sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. it's important. Anyway, beginning in verse 12, Philippians chapter 3. Filipi 3 ayat yang ke-12. Not that I have already attained Bukan seolah-olah aku telah memperoleh or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ has also laid hold of me. atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, kalau karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. This is the Apostle Paul. Inilah Rasul Paulus. And the Apostle Paul says, I have not arrived. Dan Rasul Paulus katakan, aku belum sampai. This is a man that when he was dying, Inilah seorang pria yang pada saat dia sedang sekarat, he said to his young disciple, ia katakan kepada murid-muridnya yang muda itu, I have fought a good fight. aku telah memenangkan pertandingan. I have finished the race. Aku telah menyelesaikan pertandingan itu. And there is a crown waiting for me. Dan ada mahkota yang menungguku. But before that, Tapi sebelum itu, Paul knew
Paulus mengetahui that he had not yet finished. bahwa dia belum selesai. And the Bible says Dan Alkitab katakan, that he says, I was not perfected. Rasul Paulus katakan bahwa aku belum sempurna. But he says, I press on. Tetapi Paulus katakan aku mengejarnya. See, pressing on is not a relaxed word. Jadi saudara-saudara, kata mengejar itu bukanlah suatu kata yang santai. Paul understood that there's going to be resistance. Bahwa Paulus menyadari bahwa akan ada penolakan. It's going to take energy, Itu akan menghabiskan energi, perspiration, keringat, in order to achieve that which Christ brought him into the church for. untuk dapat memperoleh apa yang Yesus ingin berikan dan mengapa ia bawa kita ke gereja. Listen, we are not going to become like Jesus Dengar bahwa kita tidak akan seperti Yesus by being lazy, dengan menjadi tetap malas. by 20-minute devotions Dengan hanya 20 menit renungan once a day, satu kali sehari. little short prayers, Dengan doa-doa singkat. or only corporate prayers when we come to IYC. Atau mungkin doa bersama ketika kita datang ke IYC. Some of us, this is the most we've ever prayed in our lives. Mungkin dari beberapa saudara-saudara inilah doa terbanyak yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. And we think we're going to be like Jesus Dan kita berpikir bahwa kita akan menjadi seperti Yesus. with effort 4 days a year. Dengan usaha 4 hari dalam setahun. And then when IYC is over, back to business as usual. Dan ketika IYC selesai, maka kembali kepada keadaan semula. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, the Apostle Paul says Rasul Paulus berkata, we have to press. kita harus mengejar. We have to struggle. Kita harus bergumul. We have to fight. Kita harus bertarung. We got to get tired. Kita harus menjadi lelah. We have to feel our spiritual bones aching. Kita harus mengisi tulang-tulang kita yang merasa sakit. We have to be at that place that when we're praying, our knees are hurting. Kita harus berada dalam keadaan di mana pada saat kita berdoa maka lutut kita terasa sakit. We saying, Lord, I can't even kneel any longer. Kita mungkin harus mengatakan, Tuhan, saya tidak bisa lagi berlutut. I got to get off my knees. Saya harus berdiri And I sit down. dan duduk. But I'm not going to stop praying Tetapi aku tidak akan berhenti berdoa until I receive the likeness of Jesus. sampai aku menerima keserupaan dengan Kristus. This is the spirit of the Apostle Paul. Inilah semangat dari Rasul Paulus. This man, people were healed by his shadow as he walked by. Inilah orang di mana ketika orang-orang di belakang berjalan di dalam bayangannya mereka sembuh. This man was bitten by a poisonous snake and shook it off his arm. Ini adalah orang yang digigit oleh ular yang berbisa. This is the man that was in prison. Inilah pria yang dipenjara After being beaten, setelah dipukuli and he started singing hymns at midnight. dan dia mulai menyanyikan lagu-lagu himnal pada And tengah as they malam. were singing, the voice began to shake the very prison itself. Dan pada saat dia bernyanyi maka suara nyanyian itu menggoyangkan penjara itu And the doors opened. dan pintu-pintu terbuka. This is a man that could go into a town Inilah pria yang bisa pergi ke kota-kota full of heathen people, dipenuhi orang-orang kafir. and within a year have a congregation of hundreds of members. Dan pada dalam waktu setahun bisa memiliki satu jemaat yang terdiri dari ratusan orang. And this man says, Dan orang ini berkata, I have not yet arrived. aku belum sampai. I press. Aku mengejar. If we really want to be like Christ, Jika kita benar-benar ingin menjadi serupa seperti Kristus, Paul says, Paulus berkata, we have to be excellent. kita harus sempurna, unggul. We must accept that we are not where we want to be in our prayer life. Kita harus menerima bahwa kita belum memiliki kehidupan doa yang baik. We are not where we want to be in our Bible knowledge. Kita belum memiliki kehidupan atau pengetahuan Alkitab yang memadai. We are not where we want to be in our ability to teach the Bible. Kita belum memiliki kemampuan untuk mengajar Alkitab dengan cukup baik. We are not where we want to be with our health, Kita belum memiliki kesehatan yang baik, our physical strength, kekuatan fisik, our ability to cook food. kemampuan untuk memasak makanan. Some of us, our mother's been cooking for us all our lives. Mungkin beberapa dari kita sepanjang hidup kita, ibu kita yang memasak makanan untuk kita. God forbid your mother dies. Semoga ibu saudara tidak segera Half of meninggal. us would starve, Kalau ibu saudara meninggal, mungkin saudara-saudara akan kelaparan. or we'll become overweight because we don't know how to prepare the right food. Atau mungkin akan menjadi kelebihan berat badan karena tidak dapat mempersiapkan makanan yang baik. And I'm talking to the men as well as the women. Jadi saya berbicara kepada para pria dan juga para wanita. You know, one of the first things my spiritual mother told me, Satu hal ibu rohani yang dikatakan oleh ibu rohani saya kepada and I saya. said, you know, I think I'm ready to start looking for a life partner. Saya katakan bahwa sepertinya saya sudah siap untuk mencari pasangan hidup. And she laughed. Kemudian She dia said, tertawa. "Okay." Dia katakan oke.
So, are you ready for your first assignment? Oh, apakah engkau siap untuk tugas pertamamu? I said, absolutely. What do you need me to do? Saya katakan, saya siap. Apa yang engkau suruh saya lakukan? She said, you need to learn to cook Dia katakan, kamu perlu belajar for masak yourself. untuk kamu sendiri. I'm like, what? Saya katakan, apa? Why is that preparation for marriage? Apa hubungannya masak dengan pernikahan? I'm not going to be cooking. Saya tidak akan masak. My wife's going to be cooking. Istri saya akan masak. She said, really? Dia katakan, oh benar? She said, here's the reason. Inilah alasannya katanya. You don't want to marry someone Engkau tidak akan mau menikahi because they can cook. karena dia bisa memasak. If you know how to cook, Jika engkau tahu cara memasak the fact that she can cook dan fakta kalau dia tidak bisa masak, is not why you're marrying her. bukan alasan mengapa engkau menikah dengan dia. You're marrying her because of who she is. Engkau menikahi dia oleh karena siapa dia. I don't need your benefits. Saya tidak memerlukan manfaat dari dia. I can cook myself. Saya bisa memasak sendiri. I can sew my clothes. Saya bisa mencuci baju saya. I can iron them. I can organize my house. Saya Just bisa fine. menyeterakai pakaian. Saya bisa membersihkan rumah. Itu cukup. I know how to dress. Saya tahu cara berpakaian. Some of us are struggling. Beberapa dari kita mungkin bergumul. If we didn't have a female opinion, we would look crazy. Kalau kita tidak mendapatkan pendapat dari wanita, mungkin pakaian kita akan berantakan. It's the truth. You know I'm telling the truth. Ini benar, saudara tahu saya katakan yang benar. So in learning all of these things, Dan dengan mempelajari semua hal-hal ini, what she was really trying to instill in my heart apa yang ibu rohani saya ingin tanamkan dalam hati saya was to never become satisfied with who you are. adalah jangan pernah puas dengan siapa Anda saat ini. You must always improve. Engkau harus terus berkembang. And you know why? Dan saudara tahu kenapa? Because like attracts like. Sebab like menarik like. Hal yang sama, hal yang menarik hal yang sama. If you want a woman that's excellent, Jika engkau menginginkan seorang wanita yang unggul, you need to be excellent. maka engkau harus unggul terlebih dahulu. Otherwise, you're not worthy. Jika tidak, maka engkau tidak berharga. Everybody wants someone better than them. Setiap orang menginginkan seseorang yang lebih baik dari mereka. That's not how it works. Tetapi bukan itu caranya. Because you know, one time I was counseling my female missionaries, Suatu kali saya memberikan counseling kepada misionaris wanita. and they were going on and on about the kind of Adventist guy they wanted. Dan mereka terus berbicara, membahas tentang pria Advent yang mereka inginkan. Oh, 6 feet tall, Oh, tingginya 6 kaki, you know, very strong. kuat, He can run miles. bisa berlari bermil-mil, He cooks me breakfast early in the morning. bisa masak makan pagi di pagi hari, He's romantic. romantis, Oh, but he's into evangelism. tetapi dia juga tertarik ke dalam penginjilan, He's a good father and husband. menjadi bapa dan suami yang baik. And I'm like, so can you cook? Kemudian saya tanya kepada misionaris wanita, kalau kamu bisa masak nggak? Do you exercise? Apa kamu suka olahraga? And they're like, well, I mean, why would that matter? Kemudian dia katakan, kenapa itu penting? I said, because if there is such a guy, Sebab saya katakan, kalau ada orang atau pria seperti yang engkau jabarkan tadi, why would he be interested in you? bagaimana mungkin dia bisa tertarik dengan engkau? I'm serious. Saya serius. I love to exercise. Saya senang berolahraga. There's no way I would be interested in a woman that doesn't want to exercise. Saya tidak akan mungkin tertarik kepada seorang wanita yang tidak suka olahraga. I like to be healthy. Saya senang untuk menjadi sehat. I don't want to marry someone who doesn't want to be healthy. Saya tidak akan mau menikahi seseorang yang tidak mau menjadi sehat. Amen? Amin. I like to study the Word of God. Saya senang mempelajari firman Tuhan. I don't want to marry someone that doesn't want to study the Word of God. Saya tidak akan mau menikahi seseorang yang tidak mau mempelajari firman I Tuhan. believe this church is the remnant church. Saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja umat yang sisa. And this is the generation of young people that will finish the work. Bahwa ini adalah generasi orang muda yang akan menyelesaikan And pekerjaan. I don't want to marry someone Dan saya tidak akan mau menikahi that seseorang doesn't believe that. yang tidak percayakan hal itu. Otherwise, I'm inviting the devil into my personal life. Jika tidak, saya sedang mengundang setan untuk masuk ke dalam kehidupan pribadi saya. Be just like Job's wife, curse God and die. Itu akan menjadi seperti istri Ayub. Kutuki Tuhanmu dan matilah. Paul says, Rasul Paulus berkata, we have to press kita harus mengejar excellence. kesempurnaan. Why? Mengapa? Because you're not perfect. Karena engkau tidak sempurna. We are not there Kita belum sampai di sana. where we ought to be. Di mana tempat yang seharusnya kita sudah berada. A life of being completely unsatisfied. Kehidupan yang secara penuh tidak puas.
but yet satisfied namun puas in our growth. di dalam pertumbuhan kita. Let me move forward. Mari saya akan berlanjut. Another reason why we need excellence. Alasan lain mengapa kita butuh keunggulan. Let's go to Proverbs chapter 22. Mari kita buka Amsal pasal ke-22. Proverbs chapter 22. Amsal 22. I love the book of Proverbs. Oh, saya sangat suka buku Amsal. It's actually one of my favorite books. Ini salah satu buku favorit saya. It makes things very plain in a very short period of time, Ini membuat sesuatu sangat sederhana dalam waktu yang singkat. which makes it easy to remember. Membuat kita mudah untuk mengingatnya. Proverbs 22 verse 29. Amsal 22 ayat 29. Are you there? Amen. Apakah sudah dapat? The Bible says, Alkitab berkata, "Do you see a man who excels in his work? pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? He will stand before kings, he will not stand before unknown men." Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. You see, the wise man says, Orang bijaksana katakan, "Do you see a man that is excellent in his work?" apakah engkau melihat seorang yang cakap dalam melakukan pekerjaannya? It says, "This man, Orang ini, he will stand before kings. ia akan berdiri di hadapan raja-raja. He will not stand before unknown people." Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Average. Orang-orang biasa. So how do I know that we still need excellence? Jadi bagaimana saya bisa tahu bahwa kita membutuhkan keunggulan? Because many of us are serving before average people. Sebab kita melayani orang-orang yang biasa-biasa. We are not standing before kings. Kita tidak berdiri di hadapan raja-raja. I remember I met a student Saya ingat saya bertemu dengan seorang siswa, in a university. seorang mahasiswa di universitas. And the student, he wanted to create this organization on campus. Dan mahasiswa ini ingin mengorganisir sebuah organisasi di kampus. And this organization was to take the old textbooks from wealthy schools and share them to poorer schools. Nah, organisasi ini merencanakan untuk mengambil buku-buku dari buku-buku pelajaran dari sekolah yang kaya dan untuk diberikan kepada sekolah-sekolah yang miskin. When he presented this to the university, Pada saat ia menyampaikan perencanaan ini ke universitas, he started with his boss in the College of Education. dia mulai kepada bos dia di Fakultas Pendidikan. And his boss said, "Well, I want you to go talk to the dean." Nah, bos ini katakan kamu harus bicara ke dekan. So then he went to the dean. Lalu dia pergi ke dekan. And the dean said, "You know what? I want you to talk to the provost, the vice president of the university." Nah, si dekan ini katakan kamu harus bicara kepada pembantu rektor. And then the vice president of the university said, "You should talk to the president of the university." Lalu pembantu rektor ini katakan kamu harus ngomong ke rektor. This is an Adventist student. Dia adalah mahasiswa Advent. When he got into the office of the president, Pada saat dia tiba di kantor rektor, the president said, "Why do you want to start this project?" rektor ini katakan kenapa engkau ingin memulai proyek ini? He says, "Well, you know, the title of this organization is Unbound." Nah, dia katakan bahwa nama dari organisasi ini adalah Unbound, tidak terikat. And he says, the reason is there's a lot of young people that have potential that needs to be realized. Nah, alasannya adalah banyak orang-orang yang memiliki potensi tetapi tidak menyadari ada potensi itu. And even though they're at a poorer school, Dan walaupun mereka ada di sekolah-sekolah yang miskin, if they had better resources, they'd be able to realize their potential. jika mereka memiliki sumber-sumber daya yang lebih memadai, maka mereka akan mengetahui, menyadari potensi yang And mereka the miliki. president asked him, "Any other reasons why you're doing this?" Lalu rektor ini tanya lagi, apakah engkau punya alasan lain untuk melakukan hal ini? And then the student said, "Well, I'm a Christian. Lalu mahasiswa ini katakan, saya seorang Kristen. And I believe that Jesus was willing to serve people whether they gave him something in return or not." Jadi dia percaya bahwa orang-orang Yesus akan memberkati orang-orang yang memberikan kepada Yesus. And he says they need it. Dan dia katakan orang-orang itu membutuhkannya. And I want to do something to help these people. Jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk menolong orang-orang ini. Then the president asked him, "Where do you go to church?" Lalu rektor ini katakan, kamu berbakti di gereja mana? Then he told him. Lalu ia katakan, Then the president said, "I go to church as well. dia katakan saya juga pergi ke gereja. This is my church." Ini gereja saya. Then they started talking about God, Lalu mereka mulai berbicara tentang Tuhan, excellence, kesempurnaan, and the Bible. dan Alkitab. By the time he was done, the president said, "I want you to go talk to these 4 people. Ketika selesai berbicara, maka rektor katakan engkau harus pergi berbicara kepada 4 orang. They will give you the money,
Mereka akan kasih engkau uang, the paperwork, dokumen-dokumen, whatever you need to start this organization. apapun yang kau perlukan untuk memulai organisasi ini. And he says, tell them the president sent you. Dan katakan kepada mereka, rektor yang menyuruh kamu bertemu mereka. So when he went to these 4 people, Lalu ketika dia pergi bertemu ke-4 orang ini, they were all like, I'm so busy, I don't have time. mereka mulai katakan, oh saya sibuk, gak punya waktu. And then he said, but the president sent me. Tetapi dia katakan, tapi rektor They yang menyuruh saya ketemu saudara. Oh, really? Lalu katakan, oh begitukah? Okay, sure, come in. Oke, mari masuk. And before you know it, Dan sebelum engkau mengetahuinya, this became one of the service organizations on campus. ini menjadi sebuah organisasi pelayanan dalam kampus. And the university gave funding that they received from the government to support this program. Dan universitas ini memberikan dana yang diberikan pemerintah untuk mendukung organisasi. So you know his job on campus was his own job. Jadi tugasnya di dalam kampus adalah tugasnya sendiri. He was getting paid to do his own schedule. Dia dibayar untuk melakukan jadwalnya sendiri. But then he wanted to have a benefit concert. Lalu kemudian dia ingin membuat sebuah konser untuk mencari dana. So he thought, you know, he wanted to bring the Cadet sisters. Lalu dia ingin katakan dia membawa penyanyi The Cadet Sister. Yeah. Ya. They're Adventist singing group. Ini adalah sebuah kelompok nyanyi orang Advent. So he called them up Lalu dia panggil The Cadet Sister ini. and he called them and they said they're willing to come, but he has to pay for all of their tickets. Jadi dikatakan mereka bersedia untuk datang, tapi semua tiket mereka harus dibiayai. That's 5 of them and the mom. Ada 5 di antara mereka dan ada ibunya juga. 6 round trip tickets. 6 tiket pulang pergi. And he has to figure out their accommodations and their food. Dan mereka juga harus memikirkan akomodasi dan makanan dari penyanyi ini. So he went to his boss Lalu dia pergi ke bosnya. and he said, would you be willing to help me fly these people for this benefit concert? Dia katakan, apakah engkau bisa membantu untuk bisa membawa penyanyi-penyanyi ini untuk konser kita nanti? And the boss said, well, go to the dean and whatever the dean gives to you, I will match it. Oke. Lalu dikatakan kamu harus pergi ke dekan, berapapun yang diberikan oleh dekan, saya akan berikan jumlah yang sama. So he went to the dean Lalu dia pergi ke dekan. and the dean said, how much do you need? Lalu dekan ini katakan, berapa jumlah uang yang kau perlukan? He says, well, it'll cost $2,500. Oh, dikatakan 2.500. He says, all right, I'll give you the whole thing. Oh, dekan ini katakan, oke, saya kasih semuanya. He said, what? Dekan, apa? He said, absolutely. Oh iya, tentu saja. Just get the check from the secretary when you leave. Ambil ceknya dari sekretaris sebelum engkau Then he pergi. goes back to his boss Lalu dia pergi kembali ke bosnya. and she says, how much did he give you? Bos ini katakan, berapa banyak yang dia He berikan? said, $2,500. Oh, dia katakan $2.500. She said, really? Dia, oh betul, He said, here's the check. ini ceknya. And the reason why she was surprised Dan alasan mengapa dia kaget, is because she was going to donate out of her own checkbook. sebab dia harus menyumbangkan dari buku ceknya sendiri. So she wrote the check, $2,500. Lalu dia tuliskan $2.500 untuk menyamakan sumbangan dari dekan tadi. So he flew them, Dan penyanyi ini pun datang. invited the whole campus to come. Dan seluruh kampus diundang untuk hadir. And they were listening to the songs of Zion, Dan mereka mendengarkan lagu-lagu Sion. raising money. Even some of his professors came. Mencari dana, bahkan beberapa profesor dosen juga turut datang. Then later on, Lalu kemudian, when he was graduating, pada saat dia tamat, he told me dia katakan kepada saya, that there's so many things I can say about this, but ada banyak hal yang saya ceritakan mengenai dia. he says one of his professors wanted to meet with him. Dia katakan salah satu dari dosennya ingin berbicara dengan dia. So they went out to eat. Lalu mereka pergi makan. And when they went out to eat, he brought a Christ object lesson book. He wanted to give it to her. Lalu dia bawa buku Christ Object Lesson dan diberikan kepada dosennya itu. And when they were at the restaurant, Dan di restoran itu, he says, you know, she said, do you want to pray to bless our meal? dia katakan, apakah engkau mau berdoa untuk sebelum kita makan? He said, sure. Tentu saja. So he prayed. Lalu dia berdoa. And after they prayed and ordered, Dan setelah mereka berdoa, memesan makanan, she looked at the students. She said, hey, dia lihat mahasiswa itu dan katakan, hey, I really need you to pray for me. saya benar-benar perlu didoakan. I'm trying to find God's will for my life. Saya ingin mencari kehendak Tuhan bagi diri saya. This is a professor. Ini seorang dosen, profesor. So he gives her Christ object lessons. Lalu buku Christ Object Lesson itu diberikan. He says it'll be a great help. Ini akan menjadi bantuan yang sangat baik. And he counsels her as they eat. Lalu mereka masih berbincang-bincang sambil memberikan nasihat. And then she told him, Lalu dia katakan kepadanya. she said, I want you to know that your name has been nominated for an award. Lalu dia katakan bahwa namamu telah dinominasikan untuk menerima penghargaan. He's like, what? Dia katakan, What award?
Penghargaan apa? He said, well, the Martin Luther King Jr. Service Award. Oh, penghargaan Martin Luther Jr. Pelayanan Martin Luther And they said Jr. only one student and one professor get it every year. Dan hanya satu mahasiswa dan satu dosen yang mendapatkan penghargaan itu setiap tahun. And the dean who gave him the money was the one in charge of the whole thing. Dan dekan yang memberikannya uang adalah yang bertanggung jawab untuk penghargaan itu. And she said when she was talking to the dean, she said, guess whose name is being nominated? Lalu ketika dosen ini berbincang dengan dosen itu, dia tanyakan, coba tebak nama siapa yang dinominasikan. And she told him the name. Lalu dosen ini katakan namanya. And the dean said, Dan dekan ini katakan, his name was Mr. Polite, actually. oh, namanya adalah Tuan Sopan. He studied to be a Catholic priest. Dia sedang belajar untuk menjadi imam, And pastor Katolik. right before he finished, he decided to become a professor. Dan sebelum dia selesai, dia memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Changed his mind. Ia berubah pikiran. And he told this lady, Dan ia katakan kepada wanita ini, he said, that young man is gold. bahwa orang muda itu adalah emas. And he said, the day he becomes a pastor is the day I'll go back to church. Pada saat nanti dia menjadi pendeta, itulah hari di mana saya akan kembali ke gereja. He won the award. Ia memenangkan penghargaan itu. And because he won the award, he gave a speech to all the professors in the whole university. Dan oleh karena dia memenangkan penghargaan itu, dia bisa memberikan suatu pidato di hadapan seluruh dosen di universitas itu. So as I was there, he Dan was giving the speech. Pada saat saya di sana, saya mendengarkan dia berbicara. And this is how he started his speech. Dan inilah cara dia memulai pidatonya itu. He said, Dia katakan, he started quoting Ellen White. dia mulai mengutip tulisan Nyonya White. He said, to stand in defense of truth and righteousness. Untuk berdiri, untuk mempertahankan kebenaran. To fight the battles of the Lord when champions are few. Untuk memenangkan pertarungan di mana para pemenang hanya sedikit. This will be our test. Ini akan menjadi ujian kita. He says, it is at this time Inilah saatnya we must gather courage from the cowardice of others, kita harus mengumpulkan keberanian pada saat orang-orang ketakutan. loyalty from their treason, Kesetiaan dalam diri. and warmth from their coldness. Dan kehangatan dari kedinginan orang-orang. And he says this was the spirit of Martin Luther King Jr. Inilah semangat dari Martin Luther King And Jr. I'm honored to receive this award. Dan saya merasa sangat dihormati untuk boleh menerima And I pray penghargaan that ini. you all will make a decision in your hearts to stand for truth and Dan righteousness. saya berdoa agar masing-masing dari para hadirin dapat berdiri demi kebenaran. But the irony was, Tetapi ironisnya adalah the event is hosted by the president. event ini diadakan oleh rektor sendiri. And so the president had asked him to serve as the master of ceremonies for the whole event. Jadi rektor ini meminta dia untuk menjadi MC dari seluruh acara itu. So he was the master of ceremonies for the whole event and he got the award. Jadi dia adalah MC-nya, dia juga yang menerima penghargaannya. And he said when he was leaving, the president came up to him and said, "You're doing great, keep making us look good." Lalu rektor ini katakan kepada dia, engkau lakukan hal yang luar biasa, teruslah buat hal yang baik supaya kita terlihat And baik. he said that's great, but he didn't realize what the president meant was Tapi itu bagus, tapi dia tidak berpikir mengira apa yang dimaksudkan oleh rektor that itu. he was recommending for him to go on the radio station on behalf of the university. Bahwa dia dikirimkan oleh universitas kepada suatu stasiun radio atas nama universitas. But remember the dean? Tapi ingat dekan tadi, They gave him the big check. yang memberikan kepadanya cek yang besar, He had cancer. dia menderita penyakit kanker. And the guy told me that the dean had asked if they knew anyone in the whole place that was a vegan. Oh, jadi dekan ini bertanya, siapa kira-kira adakah di tempat daerah itu seseorang yang vegetarian? Because he wanted to change his diet to combat his cancer. Sebab dia mau mengganti pola makannya untuk melawan penyakit kankernya. So he goes to this student Lalu dia pergi kepada mahasiswa ini. and he says, "What kind of food do you eat? What restaurants do you go to?" Jenis makanan apa yang kamu makan? Restoran mana yang kamu suka pergi? And so they went out to eat after the award ceremony. Lalu mereka pergi makan setelah acara penghargaan itu. And they started talking about God and all these different things. Lalu mereka mulai berbicara mengenai Tuhan dan segala berbagai hal. Now the student told me that after he graduated, Jadi mahasiswa ini bercerita kepada saya bahwa setelah he got a phone call from one of the professors dia mendapatkan telepon dari salah satu dosennya that said the dean had a stroke. bahwa dekannya itu kena stroke. He was in the hospital. Dia sedang di rumah sakit He was dying.
Dia sekarat, Half his body was paralyzed. setengah badannya lumpuh. And they said he wasn't talking to anyone, Dan dia tidak ceritakan kepada siapapun. but maybe he would talk to him. Tapi mungkin dia mau berbicara kepadanya. So the professor said, call me at this time and I'll be in the hospital room. Kata dosen katakan, telepon saya, hubungi saya pada jam ini dan aku akan berada di rumah sakit. So the student called. Jadi mahasiswa ini menelepon. He talked to the dean, Ia berbicara kepada dekan itu. and he said the dean started asking him how he was doing and what he was doing. Dan dekan ini mulai bertanya bagaimana kabarnya, apa yang dia kerjakan. But then he said he started really questioning with the dean to say, how are you really doing? Lalu dia mulai bertanya kepada dekan itu bagaimana keadaannya. And the dean said, I'm doing just fine. Dekan itu katakan, oh saya baik-baik saja. He says, well, Dean, you know, I want to pray for you. Lalu dia katakan, Pak Dekan saya ingin mendoakanmu. He says, because we don't know how much longer you have to live. Sebab kita tidak tahu berapa lama lagi engkau akan hidup. And he said, do you mind if I pray with you? Apakah tidak apa-apa kalau saya berdoa bagimu? And the dean said, absolutely. Dekan ini katakan, tentu saja. He says, I was hoping you would ask to pray with me. Dia katakan, saya justru berharap engkau akan minta untuk mendoakan saya. And as they prayed together, Dan pada saat mereka berdoa bersama, they offered their lives to Christ. mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Kristus. 6 hours later, the man died. 6 jam kemudian, Bapak Dekan ini meninggal dunia. And that student Dan mahasiswa itu was able to help lead this dean back to Christ. mampu menuntun dekan ini kembali kepada Kristus. And who is that student? Dan siapakah mahasiswa itu? You're looking at him. Engkau sedang melihatnya. It's me. Ya, itulah saya, bukan saya tapi beliau. I need to translate the exact words, ya. I understand. Ya. The student was from Indonesia. Ya. So this experience Pengalaman ini taught me mengajari saya the power of excellence. kuasa keunggulan. That if we give our very best, Bahwa ketika kita memberikan yang terbaik dari kemampuan kita, God would lead us to stand before some of the most influential people in the world. Tuhan akan menuntun kita untuk dapat berdiri di hadapan orang-orang yang berpengaruh di dunia ini. Can I share one more testimony with you? Bisakah saya membagikan satu lagi kesaksian? Yes. All right, thank Oke, you. Bagus. You remember I told you yesterday Ingat bahwa saya cerita kepada saudara kemarin, that I was traveling to Indiana University and I told my professor from India waktu saya pergi ke Universitas Indiana dan saya berbicara kepada dosen saya yang dari India, and I had given him a Steps to Christ. dan saya berikan kepadanya buku Steps to Christ. Well, the day I was leaving, Dan pada saat hari saya pergi, I was wearing my suit saya menggunakan jas saya at school. di sekolah. And the dean Dan dekan had saw me in my suit. melihat saya menggunakan jas. And he said, why are you dressed up? Lalu dekannya katakan, kenapa kamu berpakaian sangat rapi? I said, well, I'm going to speak. Saya katakan, saya akan berbicara. He said, really, where? Di mana? I said, Indiana University. Di Universitas Indiana. He said, oh, what are you going to talk about? Kamu akan berbicara mengenai apa? Morality Mengenai moralitas and purpose in life. dan tujuan hidup. I'm trying to avoid Saya mencoba untuk menghindari, saying anything offensive. untuk mengatakan sesuatu yang mungkin bisa menyinggung. He says, really, what exactly are you going to talk about? Oh, oke, apa yang sebenarnya mau kamu bicarakan sebenarnya? I said, okay, Lord, I get it. Oh, saya katakan pada Tuhan, oke, saya dapatkan. I will witness for you. Aku akan bersaksi So kepada. I said, listen, I'm going to preach the Bible. Lalu saya katakan kepada Tuhan, saya akan mengkhotbahkan Alkitab. And he said, how did this happen? Bagaimana itu bisa terjadi? I said, well, they invited me to come. Oh, saya katakan mereka undang saya untuk datang. He said, really? Oh, benarkah gitu? Why are you wearing your suit today? Mengapa kamu pakai jasmu pada hari I ini? said, I'm afraid they'll lose it on the plane. So saya takut nanti saya itu hilang di pesawat. So if they lose my luggage, at least I have my suit to speak. Jadi misalnya itu ada di bagasi, misalnya itu hilang, nanti saya nggak punya jas lagi, jadi saya pakai. So he smiled Lalu dia tersenyum, and he said, lalu dia berkata, what are you doing in June? apa yang kamu lakukan nanti bulan Juni? I said, I don't really have any plans. Saya katakan saya tidak punya rencana yang jelas. He says, I want you to save this date. Nah, dia katakan tolong simpan tanggal ini. I want you to help me with something. Saya mau engkau menolong saya tanggal itu. I said, sure. Oke, tentu saja. So I came back Lalu saya kembali. and then I received a packet of information. Lalu saya mendapatkan suatu paket informasi. It was the first conference
Itu adalah konferensi pertama, on the state of the African American male in America, adalah mengenai State of America, African American. black males Oh, yeah. in America. Iya, orang-orang Afrika Amerika di Amerika. And he says, I want you to do the invocation for the whole meeting. Oh, jadi saya akan minta engkau untuk berdoa di pertemuan itu. I'm like, what? Saya kata, apa? How much time? Berapa lama? He said 3 minutes. 3 menit saja. So I said, okay. Oke. So I started writing. Lalu saya mulai menulis. Then the next week, Lalu minggu berikutnya, the secretary called me and said, Sebastian, you have 5 minutes. sekretaris menelpon saya dan katakan, Sebastian, kamu punya 5 menit sekarang. I said, okay. So I kept writing. Oke, saya kemudian melanjutkan menulis. Then the week before, Dan 1 minggu kemudian, sebelumnya, the secretary called me. sekretaris menghubungi saya. And she said, Sebastian, actually you have 10 minutes. Sekretaris telepon saya dan bilang, rupanya kamu 10 menit. I said, 10 minutes? 10 menit. Sorry. No, it's all right. He said 10 minutes. 10 menit. So when I arrived, Jadi pada waktu saya tiba, they said, oh, thank you for joining us, Mr. Braxton. You're sitting at the table up front. terima kasih sudah bergabung dengan kami, Mr. Braxton. Mejamu ada di depan. So as I was escorted to the front table, Jadi pada saat saya dibawa, didampingi ke meja di depan, there was the dean, ada dekan, the former dean, ada mantan dekan, the president of the university, rektor dari universitas, the mayor of Detroit, kemudian wali kota dari kota Detroit, and someone from the governor's office. dan seseorang dari kantor gubernur. And I sat down, Dan saya duduk. and they said, oh, you must be Sebastian. Oh, mereka kata, oh kamu pasti Sebastian. I heard you're going to be doing the invocation. Oh, saya dengar kamu akan memberikan doa bukan nanti. I said, yes. Saya kata, iya. I was feeling a little sick. Saya merasa sedikit kurang enak badan. Come to find out, they had invited professors from all over the country. Oh, saya baru sadar bahwa mereka mengundang seluruh dosen dari seluruh negara. There were Hindu leaders, Ada pemimpin agama Hindu, Buddhists, pemimpin agama Buddha, Muslim, Muslim, and Christian. dan orang Kristen juga. And so I said, wow. Saya katakan, wow. Then the dean got up to introduce me. Lalu dekan itu maju dan memperkenalkan saya. He said all these kind words that I don't know where he found them. Dia ucapkan kata-kata baik yang saya tidak tahu dari mana dia dapat informasi itu. And then when I got up, Pada saat saya maju ke depan, I started giving the speech. saya mulai untuk menyampaikan pidato. And I began the speech with Dan saya mulai pembicaraan saya, the greatest want of the world keinginan terbesar daripada dunia. is the want of men. Bahwa keinginan akan orang-orang. Men who will not be bought or sold. So, orang-orang yang tidak bisa diperjualbelikan. Men Orang-orang who in their inmost soul yang dalam jiwa terdalamnya are true and honest. benar dan jujur. Men who do not fear to call sin by its right name. Orang-orang yang tidak takut untuk menyebut dosa sebagai dosa. Men whose conscience is as true to duty as the needle is to the North Pole. Nah, orang-orang yang kesadarannya adalah benar dan kepada tugasnya dia lakukan dengan baik. Men who will stand for the right though the heavens fall. Orang-orang yang melakukan kebenaran walaupun langit runtuh. And I said, I want you to know Dan saya katakan, saya ingin agar engkau mengetahui that I'm not interested in more black young men being leaders because they're black men. saya tidak tertarik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkulit hitam oleh karena mereka berkulit hitam. I'm interested in them being leaders because they are good men. Saya tertarik agar orang-orang berkulit hitam menjadi pemimpin oleh karena mereka adalah orang-orang yang baik. Because they are men of character. Sebab mereka adalah orang-orang yang berkarakter. And so as I gave this speech, Jadi pada saat saya menyampaikan pidato itu, it was called a courageous conversation. itu disebutkan sebagai perbincangan yang berani. And when I ended, Pada saat saya selesai, I gave an illustration from my childhood. saya memberikan suatu ilustrasi dari masa kecil saya. And I said, it is a shame that it takes a conference for us to realize something that has been going on for a long time. Jadi saya katakan cukup sebenarnya agak memalukan untuk membuat suatu conference untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya kita sudah dapat ketahui sejak lama. And I said, when I was 17, Saya katakan pada waktu saya berusia 17 tahun, my father asked me a question. ayah saya menanyakan satu pertanyaan kepada saya. He said, what's the difference between a boy and a man? Dia tanyakan apa beda laki-laki dengan pria. And I said, 1 year. 1 tahun saya katakan. Because when I turn 18, I'm a man. Pada saat saya berusia 18 tahun, saya menjadi seorang pria. I'm on my own. Saya bisa berdiri sendiri. And my dad said, no. Ayah saya katakan tidak. He didn't think it was funny. I was like, okay. And he said, the difference between a boy and a man Lalu dia katakan perbedaan antara pria dan laki-laki
is that you don't have to tell a man to take out the trash. He takes it out because it needs to be done. Sebab buat buat seorang pria, dia tidak perlu diberitahukan untuk mengambil sampah dibuang ke tempat sampah, dia akan lakukan itu secara otomatis. He says, you will know you are a man Dia katakan, engkau akan tahu bahwa engkau telah menjadi seorang pria, when you do things because they need to be done, sebab pada saat engkau melakukan sesuatu karena hal itu harus dilakukan. not because someone told you. Bukan karena orang lain menyuruh engkau untuk melakukannya. Boys have to be instructed. Nah, laki-laki atau anak muda perlu untuk disuruh-suruh. Men just act. Nah, pria itu harus bertindak. And I said, as a result, Dan saya katakan sebagai hasilnya, no one should have to have a conference to tell you what you need to do. sebenarnya tidak perlu sebuah konferensi seperti ini untuk mengatakan apa yang sebenarnya engkau harus lakukan. If you are black men that are worthy Jika examples, engkau adalah seorang orang yang berharga, orang-orang berkulit hitam yang berharga, maka berikan contoh. then you should do what needs to be done Maka engkau harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan. because it needs to be done. Sebab itu harus dilakukan. I said, thank you. Saya katakan terima kasih. They all stood up. Mereka berdiri semua. They started applauding. Mereka mulai untuk memberikan tepuk tangan. My boss, Bos saya, she walked up to me. dia datang kepada saya. She had tears in her eyes. Ada air mata mengalir dari matanya. And she had business cards Dan dia ada kartu nama with the university logo. dengan logo universitas di She situ. says, you're going to need these. Dia katakan, kamu perlu ini. People are going to want to get in touch with you. Orang-orang akan menghubungi engkau. I'm like, what? Saya katakan, apa? She said, yeah, you need to give these business cards out. Nah, kamu perlu untuk memberikan kartu nama ini. People want you to speak for their leadership conferences. The Muslims want you to come speak to their group. Iya. Nanti orang-orang ini mau mengundang engkau untuk berbicara di konferensi kepemimpinan. Mungkin kelompok-kelompok muslim akan mengundangmu untuk berbicara di sana. I said, whoa, I'm not ready for all this. Saya katakan, saya rasa saya belum siap untuk semua ini. And as a result, Dan sebagai hasilnya, the dean, dekan itu, that's because of that speech, oleh karena pidato itu, he said, dia katakan, when Sebastian becomes a pastor, pada saat Sebastian akan menjadi pendeta, is the day I'll go back to church. itulah hari di mana saya akan kembali ke gereja. There's no way Tidak ada cara lain. God could have given me favor in the sight of these people Tuhan memberikan saya memberikan penerimaan bagi saya di hadapan orang-orang ini if I was average. jika saya adalah orang yang biasa-biasa atau rata-rata. And I believe Dan saya percaya that each one of you that are students, bahwa masing-masing dari saudara-saudara, mahasiswa atau yang lain, each one of you that are professionals, masing-masing dari saudara yang adalah pekerja profesional, you can have the same experience that God gave to me. saudara-saudara dapat memiliki pengalaman yang serupa seperti yang saya miliki. If you make a commitment in your heart Jika saudara membuat komitmen dalam hati saudara, that, Lord, I'm going to be excellent. bahwa Tuhan, saya akan menjadi unggul. I'm going to give my very best. Saya akan memberikan yang terbaik dari saya. That doesn't necessarily mean straight A's. Itu tidak berarti seluruh angka adalah A. That doesn't necessarily mean you are the top performer. Tidak berarti bahwa engkau harus menjadi performer yang tertinggi. But it means in the eyes of God, Tetapi itu berarti di mata Tuhan, you have given all. engkau telah memberikan segalanya. Every head is bowed and every eye is closed. Ya, semua mata tertunduk, semua sambil mata tertutup. Is there someone here Apakah ada orang-orang yang hadir pada hari ini that says, Lord, yang mau mengatakan, Tuhan, I haven't been giving my all saya belum memberikan seluruh hidup saya to my spiritual life, kepada kehidupan kerohanian saya, to the development of my mind, kepada perkembangan pemikiran saya, to the development of my body, pada perkembangan tubuh saya, to my work, kepada pekerjaan saya, to my schoolwork, kepada pekerjaan di sekolah saya, to my home life. dalam pekerjaan di rumah saya. I haven't been giving all. Saya belum memberikan semuanya. And the Father says, Dan Bapa berkata, the greatest commandment hukum yang terbesar is to love the Lord your God adalah untuk mengasihi Tuhan Allahmu with all. dengan seluruh hati kita. Is there someone here Adakah seseorang dari antara kita that says, yang Lord mau Jesus, berkata, Tuhan Yesus, you gave all for me. Engkau telah memberikan segalanya untukku. And this morning, this afternoon, Dan pada sore hari ini, I want to come to you aku ingin datang kepadamu.
And I want to promise Dan aku ingin berjanji to give my all untuk memberikan segalanya for you untukmu in everything that I do. dan segala sesuatu yang aku lakukan. I want you to join me up front if that's your prayer. Saya ingin agar saudara-saudara bergabung di depan ini bersama saya jika itu merupakan doa. Say, Lord, I want to give my all. Dan mengatakan, Tuhan, aku ingin memberikan segalanya. If that is your prayer, Jika itu merupakan doamu, I'm coming aku datang to say, Lord, untuk mengatakan, Tuhan, I want to be a Christian aku ingin menjadi seorang Kristen in my heart. di dalam hatiku. Not just when people are watching me, Bukan hanya pada saat orang-orang melihat saya, but even when no one is watching. bahkan pada saat orang-orang tidak sedang melihat saya I want to give all ingin memberikan segalanya. because Jesus has given all for me. Sebab Yesus telah memberikan segalanya untukku. Everything, Lord, Segala sesuatu, Tuhan, for you untukmu and for your name, dan bagi namamu, that I may honor you sehingga saya dapat menghargai, menghormatimu before men. di hadapan manusia. And one day Dan satu hari nanti, I will stand before the King of Kings aku akan berdiri di hadapan Raja di atas segala raja. and I will serve the God of the universe. Dan aku akan melayani Tuhan alam semesta. What a joyous day that will be Suatu hari sukacita yang luar biasa pada when saat Jesus looks at you Yesus akan melihat engkau and he puts a crown on your head dan ia akan memberikan mahkota di kepalamu. and he says, "Good morning, your majesty. Dan dia akan katakan, kita akan katakan, selamat pagi, oh Rajaku. You have been faithful. Engkau telah setia. Now you will serve Sekarang engkau akan melayani the King Raja for eternity." selama masa kekekalan. Heavenly Father, Bapa Surgawi, Lord, you gave all Tuhan, engkau telah berikan segalanya through Jesus, melalui Yesus, all of heaven in one gift. semua dari surga dengan satu kasih karunia. Now, Lord, Sekarang Tuhan, help us to give all to you. bantu kami untuk dapat memberikan segalanya kepadamu. And that's why we are here, Lord. Itulah sebabnya kami ada di sini, oh Tuhan. However little we have, Betapapun kecilnya yang kita miliki, however much we have, betapapun banyaknya yang kita miliki, we come with all. kami datang dengan segalanya. In the development of our bodies, Di dalam perkembangan tubuh kita, in the development of our mind, dalam perkembangan pemikiran kita, in our spiritual life, dalam kehidupan we kerohanian. want to be excellent, Lord. Kami ingin menjadi unggul, oh Tuhan. We want to press like Paul Kami ingin mengejar seperti Paulus towards the prize kepada hadiah of the high calling in Christ Jesus. dari panggilan yang tinggi dari Yesus Kristus. That in our heart of hearts, Di mana dalam hati terdalam kami, we may be like Jesus. kami bisa menjadi seperti Yesus. Thank you, Lord, for your Holy Spirit Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu who will lead us on this journey of excellence. yang akan menuntun kami dalam perjalanan kesempurnaan. For we don't know how to do it, Lord. Sebab kami tidak tahu cara untuk melakukannya, Tuhan. We don't know where to begin. Kami tidak tahu cara untuk memulainya. We're not sure how. Kami tidak yakin caranya. But if you would give us your Spirit, Tetapi jika Engkau akan memberikan Roh, we will follow him. kami akan mengikutinya. Lord, if you teach us your word, Tuhan, jika Engkau mengajarkan kami firman-Mu, we will obey kami akan menuruti. and we will trust you. Dan kami akan mempercayai-Mu. And we will always Dan kami akan selalu and forever dan selamanya give our all memberikan segala yang kami miliki to our beloved Father kepada Bapa kami yang and terkasih God. dan Tuhan kami. This is our prayer. Inilah doa kami. And we offer this prayer from our hearts. Dan kami persembahkan doa ini dengan hati kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara-saudara.